नारी केते प्रकार और केउ नारी को विवाह कले पुरुष धनी हो जाए। तो बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसार नारी मानक उपरे बहुत प्रकार विवरणी वर्णित अच्छी। नारी केते प्रकार, सेमानकर कौन सब लक्षण थाए, सेमानकर स्वभाव किपरि होइथाए, एहिपरि अनेक प्रकार वर्णना करा जायछि। तेबे चलन्तु जानिबा नारी केते प्रकार होइथांती एवं केउ नारी को विवाह कले पुरुष महाधनी होइथाए। वीडियो आरंभ करिया पूर्व आपण मानक गोटे निवेदन, वीडियोटी को गोटे थर शेष पर्यंत निश्चय शुणु। कहीं आपण मानक एही वीडियो बहुत किछि माने अमूल्य कथा जानिबा को मिलिबो। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु, कमेंट रे भक्ति भाव रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखि दिंतु। ताले आम चैनल जदि आप नुआ अच्छे आम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिंतु। तो बंधुगण, ज्योतिष शास्त्र अनुसार नारी मानक चारि भाग रे और पुरुष मानक चारि भाग रे विभक्त कराइछि। केउ नारी को केउ पुरुष विवाह कले वैवाहिक जीवन धन वैभव और सुख शांति रे कटि थाए, सही विषय वर्णना करिबा। बंधुगण, नारी माने चारि प्रकार होइथांती: पद्मिनी, चित्राणी, शंखिनी और हस्तिनी। सेहीपरि पुरुष मध्य चारि प्रकार होइथांती: शशक, मृग, वृष एवं अश्व जातिर होइथांती। प्रथमे जानिबा पद्मिनी नारी विषय। बंधुगण, पद्मिनी नारी को शास्त्र रे सर्वोत्तम मान्यता दिया जाइछि एवं एही पद्मिनी नारी संसार रे बहुत कम अछंती। ज्योतिष शास्त्र एवं सामुद्रिक शास्त्र अनुसार पद्मिनी नारी सुशीला, धर्म, पूजा पाठ रे विश्वासी होइथांती। गुरु ब्राह्मण को सेवा एवं भक्ति मध्य करिथांती। माता पितांकर सेवा मध्य करिथांती। बाप घर एवं शाशु घरर हितकारिणी होइथांती एवं अति सुंदर मध्य होइथांती। पद्मिनी नारी शरीर पद्म फूलर महक बाहरी थाए। पद्मिनी नारी केश अत्यंत घन कला होइथाए। एमानकर कथा शैली नम्र एवं मधुर होइथाए। एमानकर आखि सामान्य बड़ होइथाए। मुखर गढ़न अति गोल एवं छोट होइथाए। एमानकर नाक, कान, आंगुली छोट होइथाए एवं बेकटी एमानकर शंख आकृतिर होइथाए। एमानकर पाद मध्य अति छोट एवं सुंदर होइथाए। एमाने पति परायण होइथांती। एमानकर मुखरे सदा सर्वदा प्रसन्नता देखा देइथाए। एमानकर शरीर पतला होइथाए। एमाने मृग नयन होइथांती। सर्वदा गुण संपूर्ण होइथांती। हंस परि धीरे चाली होइथाए। एमाने अल्प भोजन रे संतुष्ट होइथांती। एमाने जेउ घरे बास करिथांती से घर स्वर्ग तुल्य होइथाए एवं सर्वदा सुख शांति रे गृह परिचालित होइथाए। एमाने जेउ पुरुष को विवाह करिथांती सेही पुरुष सदा सुखी एवं धनवान होइथाए एवं अचानक धन संपत्तिर अधिकारी मध्य होइथाए एवं दीर्घायु और पुण्यवान मध्य होइथांती। एमाने देवता, गंधर्व एवं मनुष्य समस्तଙ୍କର मन मोहि नेइथांती। सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होइथांती एवं अल्प संतानवर्ती मध्य होइथांती। यज्ञ संतानकारिणी मध्य होइथांती। एमानଙ୍କର लाल रंग अत्यंत प्रिय होइथाए। एमाने जदि शशक जातिर पुरुष को विवाह करती तेबे एमाने अत्यंत सुखी रहिबे। एमाने ऐशु लक्ष्मी मध्य होइथांती। एही प्रकार नारी विषय जेते वर्णना कले मध्य कम पड़ी थाए। एबे जानिबा चित्रिणी नारी माने चित्रिणी नारी विषय एबे जानिबा। एही नारी पतिव्रता होइथांती। एही नारी स्वजन को स्नेह करती। एमाने समस्त कार्य अति शीघ्र करिथांती। एमानक पाखरे भोग विलासर इच्छा बहुत कम होइथाए। शृंगार बा वेशभूषा एमानकर मन अधिक थाए। एमानक पाखरे अधिक परिश्रम युक्त कार्य होई न थाए कि किंतु एमाने विचक्षण, बुद्धिमती एवं चतुरी होइथांती। गीत, नृत्य एवं चित्रकला एमानक बहु प्रिय होइथाए। एमाने तीर्थ, धर्म एवं गुरु ब्राह्मण सेवारे निजर मनोबल रखिथांती। एमाने देखिबाकू अत्यंत सुंदर होइथांती और सुशीला मध्य होइथांती।
ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୋଲାକାର ଓ ଅଙ୍ଗ କମଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କୋଇଲି ପରି ହୋଇଥାଏ, ବେଶ କଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହିମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଗରିବ ପରିବାରରେ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପରେ ଏମାନେ ପାଟରାଣୀର ସୁଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଏମାନଙ୍କର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ରାଜଯୋଗ ଥାଏ ବା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ କ୍ଷୀରର ମହକ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ପତଳା ଏବଂ ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଗେଡ଼ା ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ପତିପରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରିଣୀ ନାରୀମାନେ ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶଙ୍ଖିନୀ ନାରୀ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମୋଟା ଏବଂ କିଛି ପତଳା ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନାକ ମୋଟା ଓ ଆଖି ଅସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିନା କାରଣରେ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଭାବ ନଥାଏ। ଏମାନେ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ସଂସାରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଗୁଲି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ବାପଘର ଓ ଶାଶୁଘର ଦୁଇଟି ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମାଛ ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁତ କାମୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଖାତିର କରିନଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ନିଦ୍ରାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ନାରୀ ବୃଷ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ହସ୍ତିନୀ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହସ୍ତିନୀ ନାରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ବା ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଭୋଗ ବିଳାସର ମନ ରହିଥାଏ। ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କଥା କଥାରେ ହସିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆଳସ୍ୟ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନଥାଏ। ଏମାନେ ବିନା ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର କଳହ ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ପରିବାରରେ କ୍ଲେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ଦୁଃଖୀ ଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ କେଶ ଥାଏ। ଏମାନେ ମୋଟି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ମଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି, ନାକ, କାନ, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ ସବୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଲୋମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରା ହାତୀ ପରି ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ମେଘ ପରି ବା କର୍କଶ ସ୍ୱର ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଅଶ୍ୱ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ କିଞ୍ଚିତ ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ସରିଯାଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।